Fashala hastani Manipuri hodani lukurogna tewe basic training college mado songsajak pandau manjaka Montri Okra Dr. Manik Shah te Manipuri ni Montri Okra and Biren Singh hastani joto dofani lukuroni hamkrani bagai BJP hapang samang khalaibi tongo haneshaka Montri Okra ঘোষণা দিয়েছি যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যেভাবে বলছেন যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ বিশ্বাস আর প্রয়াস আমরা সবাইকে নিয়ে আমরা চলতে চাই আমরা সব সম্প্রদায়ের লোককে নিয়ে আমরা চলতে চাই আমাদের গার্জিয়ান হচ্ছে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমরা ইনসেপারেবল আমরা সবাই এবং এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা বানাবো আমার সেদিন নর্থ ইস্ট এই নিয়ে 2-3 বার আমাদের মুখ্যমন্ত্রীদের যখন বৈঠক হয় আমার খুব ভালো লাগে আমাদের এখানে মণিপুরের যশস্বী মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং এখানে আছেন উনি ওনার বক্তব্যতে ভাষণে আমি ওখানে শুনছিলাম যে বারবার বলছেন যে আগে নর্থ ইস্টে যে রাজ্যগুলো ছিল সেগুলো মনে হতো যে কোথায় আমরা আছি সেটা কিন্তু ওনারা বুঝতে পারতেন না কিন্তু আজকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আসার পর যে অষ্টলক্ষ্মী নাম দিয়েছেন এই 8টা রাজ্যকে Hamkrani boyar no bowitoni na bagai BJP no support khalai na bagai hasteni Manipuri dofa rogno koika Manipur ni Montri Okra देखो त्रिपुरा और मणिपुर का जो रिश्ता जो है ना ये हजारों साल पुरानी है त्रिपुरा का महाराजा मणिपुर का महाराजा का बेटी शादी करके फैमिली की तरह है हजारों साल से तो यहाँ में जितना मणिपुरी है ये ओरिजिनल त्रिपुरी है त्रिपुरी मणिपुरी तो ये लोग को ये काफ़ी यहाँ पे 2.5 लाख का माफ़ी है पूरा तो हम ये अपील करने आ रहे हैं कि इस बार मणिपुर एक यूनाइट हो गया है मणिपुरी लोग तो इसको भाजपा को वोट दे के भाजपा का सरकार बना के तो जितना मणिपुरी इंडिजिनियस पूरा हजारों साल से है वो लोग के लिए इंतजाम जो है वेलफेयर ऑफ द मणिपुरी पीपल्स हु आर रिसाइडिंग इन त्रिपुरा इसको देखभाल करने के लिए हम आया है Kabangma san mungno tewe Montri Okra ni thaniwa sawi khana rekha Manipuri hodani adongro Biridupur Kokhara